शीघ्र पार्चो सेते शीघ्र ए घर छाड़ी के चल जा जीव बापा ए किसा परता पति धक्का मारे बाहर करबा किछि दरकार नै बापा मां पुआर आइना तो तुझे को तबे मते आशीर्वाद दियो बा पाखरे थाई लागुछु दूरा अरे सब थाई की उचे घर छाड़ी के चल जा जोनो मने ये चल जा अरे चाल बे हमें ठंडा रे मुंह जोड़े के छली पारी बोल अरे चल जा मान सम्मान इज्जत सब मार बोले भी सही नहीं चली जीव बापा ओ बाबू ओ मोर थरक में चली जीव ओ बापा मां मुगडे साबत पुओ हो बा तुम पाई अलड़ा आई गली बो गटे साबत हुआ तुम मते जन्म सिना देइनो तब भाई वो अलड़ा हे गली तबे मते जन्म सिना देइनो बा अरे सब थाई की कोड देखो मौसा तुम जगह यदि मु होती ताले एमती पुओ को मारे मारे ए घर बाहर कर दे छी 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 जन मने कांदी बपाई तो कहला छ ते घर कब केबे भी फेरे में बाबा मु अनेक थर को चली जेबे चल जा कहू छी जन मने कादी बपाई कोड देखो मौसा तुम बोगड़ा है शुभम 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 रही जाओ शुभम शुभम माई से को सतरे चली जीव ताको अटकाओ माई से चली जाऊ रे मां से चली जाऊ हमें पर अछु हमें तो पुणी तू चिंता करछु काहे की से सिया चिंता करिवनी मौसी जेते बेले मो की सामने रे 10 मिनट चली जीवो मो केमती सही परबी तमे को मौसी तमे को तुम पो सुमन जेते बेले एक घर छाड़ी चली जाइछि तहले निश्चय से गरीब चाकर झियो सुमी पाखरे जाइथिबो आदि न हेले काली से चाकर झियो को बा हे जदी एक घर को नहीं आसिला तहले मो भोड रस्मा अवस्था कोन हबो तुमे माने भाभी पारुछ तो तेंदो तुम पो सुमन ए घरे थिले कि न थिले आई डोंट केयर काईगिरा तुम पो सुमन डॉक्टरे मो भोड रस्मा गर्भवती अछि ता पेटर पड़ुवा छुआ ये दुनिया को आसिले तुमर नाती की नातुनी हबो सेदी भाई कहि दउछि मो भणी रेशमा ए घरे राजरानी हेई रहिबा दरकार जदि मो भणी रेशमा टिके भी अशांत रहे ताले घर सहित तुम दिना बुढ़ा बुढ़ी को भी चली पड़ी पाउंस कर देबी पाउंस मो सूर्यकांत छटराय आई मैन सूर्य आकाश रे थिले पृथ्वीर मंगल और तो छुईबा चेष्टा कले ध्वंस विनाश आसुचे गुड बाय मो भणी रेशमा जमती ए घरे राजरानी हेई रहिबा दरकार नहले मो कौन कर पारे तमे माने बेस घरे बाबरे जण आसुची नो टेंशन ओनली रिएक्शन बाबू रहीजा बाबू रहीजा बैसेकी एही घरटा कौन कौन हेउची बैसेकी मु किछि बुझी पारिनी बैसेकी मु किछि बुझी पारिनी सतरे तो
ଆଲମା ରେଶମା ତୁ ସତରେ ଶୁଭମର ରକ୍ତରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛୁ? ହଁ ମାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଭମର ରକ୍ତରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ହେଲେ ମାଇଁ ଶୁଭମ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଫେରି ଆସିପାରେ ମା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଅଙ୍କଲ, ଚାଲ। ଚାଲ ମାଇଁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଶେଷରେ ସେ ହରପ ଜାତି ପାଇ ବୋଲି ମତେ ମାରି ମାରି ସେ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋଠୁ ଅଧିକ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନେ ସିନା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଆରେ କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଲା? ଆରେ କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏମିତି? ଜନ୍ମ ନେଇଛି କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କେବଳ ମୋ ବାପା କାନ୍ଦିବା ମା ପାଇଁ। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ। ମୋ ବାପା ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ। ମୋ ବାପା ମା ପୁଅ ବୋଲି ମତେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଦେଲେନି। ପୁଅ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅର ଅଧିକାର ବି ଦେଲେନି। ସେ ମାୟାବିନୀର କଥାରେ ପଡ଼ି ମତେ ସେ ମାୟାବିନୀର କଥାରେ ପଡ଼ି ମତେ କେତେ ଯତ୍ନ ଦେଲେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ତ ସେ ଘରରୁ ମତେ ମାରି ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସତରେ କଣ ମୋ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ? ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଜଣକୁ ତାଉ ଜଣକୁ ମୋ ବାହା ହେଲେ। ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରେମ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଗଲା? ତୋର ମୋର ତୋର ମୋର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଲା? ସୁମି ସୁମି, ସୁମି ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କେମିତି ଅଛ ସୁମି? ତମ କଥା ଆଜି ମତେ ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ସୁମି। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ସୁମି। ତୋର ମୋର ତୋର ମୋର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଧା ରହିଗଲା କିଛି ଜାଣିନି। ଅଧା ରହିଗଲା କିଛି ଜାଣିନି। ସୁମି, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ କାହିଁକି ହେଲେ ସୁମି? ଆରେ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ପାପ? ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତୋର ମୋର ତୋର ମୋର ଆରେ ମୋର ପ୍ରେମ କେମିତି ହେଇଗଲା ସୁମି? ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତମେ ମତେ ପାଇପାରିଲ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇପାରିଲି। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ପ୍ରେମଟା ଅଧୁରା ରହିଗଲା ସୁମି। ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
আবে কোনা মনা আবে দেখো এ শটা মরিছি না বঞ্চিছি আবে দেখো যদি মরি যাইছি তাহলে উঠে গিয়ে সে ভালো ভিতরে ফোপাড়ি দিয়ে হবে। ওকে বস। আবে যদি এটা মরি যাইছি তাহলে এ জায়গায় রহিবাটা আমার পাই যাওয়া উচিত তো হবে। কে দেখি দেলে কথাটা পুরো গড়পড় হয়ে যাব। যেতে শীঘ্র পারছু এ জায়গা ছাড়ি আউট হয়ে যাব পড়ব। চালাবে